اور لڑکیوں کو مارا پیٹا ہے. لڑکیوں کو, جوان بچیوں کو مارا ہے پولیس والوں نے, مردوں نے, سیکیورٹی اسٹاف نے, اور شدید تشدد کیا ہے. کتنے بڑے بحران سے, اندرونی بحران سے پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے. ملک کی سب سے بڑی جماعت, ملک کا سب سے بڑا لیڈر, ملک میں سب سے مثالی انداز میں جیل کاٹنے والا لیڈر, روزانہ 2 گلف اسٹریم, روزانہ. جی ہاں, یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت کے لیے جہاز خریدا گیا تھا, 11 ارب روپے اس کی مالیت بتائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے, جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. آج اپریل کی 22 تاریخ ہے. میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن, اور آج بہت اہم معاملہ ہمارے سامنے صبح آیا. حسنات ملک صاحب کی سٹوری ایکسپریس ٹریبیون میں, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ چیف جسٹس یحییٰ خان نے 5 ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ زیر غور آئے گا. 28 اپریل کو اجلاس بلا لیا ہے, اور ان میں خاص طور پر مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے, مسٹر جسٹس بابر ستار, مسٹر جسٹس سردار اعجاز اسحاق, یہ وہ جج صاحبان ہیں جو زیر عتاب ہمیں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس نظام کے. دیکھیے, ہمارے ہاں ایک لڑائی سی شروع ہوئی, اور اس لڑائی میں ہم نے دیکھا کہ جج صاحبان نے خط لکھا. یہ خط لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور بتایا گیا کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, اور ہراساں کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی بہت ہی واہیات ہیں. جج کے بیڈ روم میں کیمرہ ہونا, جج کو ڈرایا دھمکایا جانا, جج کے رشتہ داروں کو ڈرایا دھمکایا جانا, سنگین نتائج کی دھمکیاں ملنا, یہ سب کچھ ہوا. اور یہ بتایا گیا کہ یہ کیا جا رہا ہے خفیہ ادارے کی جانب سے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان جج صاحبان کے خلاف جس طرح کی مہم چلتی ہوئی ہمیں نظر آئی. پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا جسٹس بابر ستار کے بارے میں امریکی شہریت کے حوالے سے بات ہوئی, کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. پھر دیگر جج صاحبان نشانہ بنائے گئے. ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے اور فٹ بال سے کھیلیں گے. پھر ہم نے ان کو عدالت کے باہر باقاعدہ طور پر سجدہ ریز دیکھا. اب ان جج صاحبان کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ 28 اپریل کو جو اجلاس ہے, اس اجلاس کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 5 جج صاحبان کو تبادلہ کرنے کے لیے زیر غور لایا جائے گا. ان میں جو بات ہو رہی ہے, یحییٰ آفریدی صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوگا, اور مجوزہ پلان کے تحت 2 جج صاحبان کو ٹرانسفر کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ. پھر اس کے بعد 3 جج صاحبان کو, ایک کو بلوچستان ہائی کورٹ, ایک کو سندھ ہائی کورٹ, اور ایک کو پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جائے گا. جن کے نام زیر غور ہیں ان میں محسن اختر کیانی, سردار اعجاز اسحاق اور بابر ستار سمیت 5 جج صاحبان شامل ہیں. اس کے بعد اگلے مرحلے میں لاہور ہائی کورٹ سے بھی ججز کے تبادلے کیے جائیں گے, اور یہ ممکنہ طور پر تبادلے کی جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب. اور 27ویں آئینی ترمیم جب ہمارے یہاں ہوئی تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر جج کو ٹرانسفر کرنا ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ, تو ان دونوں ہائی کورٹس کے جج صاحبان کے علاوہ جو چیف جسٹسز ہیں ان سے رضامندی لی جائے گی. جج صاحبان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, اور ان کی رضامندی شامل ہوگی. اب ان کی رضامندی نکال دی گئی ہے. تو سسٹم جس نے ججز کو چیف جسٹس بننے سے روکا, سسٹم جس نے ججز کو ٹرانسفر کر کے دوسرے عدالت میں لا کے وہاں چیف جسٹس بنایا, سسٹم جس نے نئے جج صاحبان ڈالے, اور پھر سسٹم جس نے جج صاحبان کو اہم ترین ذمہ داریوں سے سائڈ پر کیا, مختلف کمیٹیوں سے سائڈ پر کیا, اہم ترین کیسز سے سائڈ پر کیا, اور پھر اس کے بعد سسٹم نے اپنی مرضی کے بینچ بنائے اور حکومت کے حق میں ہمیں فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئے. سسٹم جس نے جوڈیشل کمیشن بنایا, جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے نظر آیا کہ سسٹم کیسے چلے گا. اب وہ سسٹم ان جج صاحبان کو لیگل ایکسپرٹس کہتے ہیں فکس کرنے جا رہا ہے, اور ان کو فکس کرنے کی اس ایفرٹ میں اب ان کے ٹرانسفر کیے جائیں گے. اور یہ ٹرانسفر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو پشاور بھیج دیا گیا تو وہ پشاور میں کام کرے گا. سسٹم کے ارادے اس سے آگے کے ہیں. اس سے آگے کے ارادے کیا ہیں کہ پھر جب صوبوں میں ان کے جو ذیلی دفاتر ہوتے ہیں ان کو وہاں کام کرنے بھیجا جائے گا. یعنی اگر کسی کو کراچی ٹرانسفر کیا جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ میں, تو اسے سندھ ہائی کورٹ میں رکھنا نہیں, اسے بھیجنا ہے سکھر میں, اسے بھیجنا ہے انٹیریئر سندھ کی
किसी ज़ेली दफ्तर में, फिर जिसे कोयटा भेजा जाएगा उसे बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा में काम नहीं करवाया जाएगा उससे, बल्कि उसे दूर दराज किसी बहुत छोटे शहर में वहां भेजा जाएगा, वहां काम करवाया जाएगा। यही मामला पेशावर वालों के साथ हो सकता है। तो ये हमें सिस्टम की तैयारी नजर आ रही है। बात यह है कि सिस्टम इस वक्त जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, वगरना उसके बगैर प्रॉब्लम है। ये हमें सिस्टम को चलाने वाले इस वक्त बताते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जिसकी मुझे इस वीडियो में बात करनी है वो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का पेशावर के स्टेडियम में इजलास। ये इजलास आज होने जा रहा है। इस इजलास के लिए जो खबर आ रही है, वेंडर का बयान कल चल रहा था, उसके मुताबिक कुछ 2 मिलियन रुपए, 20 लाख रुपए के करीब खर्च होंगे। इससे कुछ ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, क्योंकि 2 मिलियन बताते हुए जो रिफ्रेशमेंट, हाई टी वगैरह के इंतजाम हैं उनके हवाले से बात नहीं हुई थी, तो ये इससे ज़्यादा महंगा हो सकता है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, आवाम को भी दावत दी गई है कि वो आएँ, देखें पेशावर स्टेडियम में असेंबली का ये इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सीरियस वर्कर सपोर्टर है ना, वो इस इजलास को मजाक उड़ाते हुए ढकोसला करार दे रहा है। वो कह रहा है कि ये ढकोसला करने के लिए आप सबके सब इस स्टेडियम में आ जाएंगे, अडियाला नहीं जाएंगे। ये ढकोसला करने के लिए आप यहां पर इजलास लगा लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में जलसा कर लेंगे, अडियाला नहीं जाएंगे। आप जो रस्ते बंद करने का काम है, जिसका मुतालबा अलीमा खान कर रही हैं, जिसके बारे में अब गवाही आ रही है कि इमरान खान की हिदायत यही थी, आप वो नहीं करेंगे, आप ये इजलास कर लेंगे। इस इजलास से क्या हासिल हो जाएगा? फिर ये भी खबर है कि इस इजलास में कुछ गंद मचाया जाएगा, अंडे टमाटर वगैरह का इस्तेमाल इस इजलास में किया जा सकता है, और खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी को नाकाम बनाने की एक एफर्ट होगी। मैंने क्या देखा है? मैंने ये देखा है कि एक बहुत बड़ा काफिला, और बल्कि कई काफिले, ये मर्दान पहुंचे और मर्दान पहुंचकर उन्होंने जलसे में शिरकत की। मैंने ये देखा कि एक ऐसा काफिला जिसकी मुझे मिसाल नहीं मिलती, वो चला पेशावर से इस्लामाबाद और फिर इससे आगे पंजाब के अंदर से होता हुआ लाहौर आया और मिर्ज़ा आफरीदी के फार्म हाउस पहुंच गया। तो अली अमीन गंडापुर की उस वक्त हुकूमत थी, तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन अडियाला नहीं पहुंचा जा सकता। इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि अगर ये तमाम लोग, जो तमाम असेंबलियों के एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं और इनके सपोर्टर्स अडियाला आ जाएं, तो इमरान खान की रिहाई भले ना हो, मगर इमरान खान को जो इलाज की सहूलत मिलनी है वो तो मिल जाएगी। इमरान खान की बहनें कहती हैं अभी तो हमें ये पता चल रहा है कि इमरान खान को रात के अंधेरे में शिफा भी ले गए, और शिफा ले जाकर इमरान खान का वहां पर एक चेकअप करवा लिया गया और हमें बताया तक नहीं गया। हमें ये बातें कुछ जराए से मालूम हो रही हैं। तो हमारी जमात और इस जमात के लोग कर क्या रहे हैं? अलीमा खान साहिबा ये सवाल कर रही हैं, कारकुन इसको ढकोसला करार दे रहा है। पार्टी के अंदर ऐसा फड्डा हो रहा है कि उसमें अली अमीन गंडापुर की टीम के लोग सुहेल आफरीदी पर और उनके करीबी लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने की तैयारी थी, कब्जा करने की इस एफर्ट में मुराद सईद भी शामिल था। कितने बड़े बहरान से, अंदरूनी बहरान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, मुल्क में सबसे मिसाली अंदाज में जेल काटने वाला लीडर, और बाहर उसकी जमात के लोग जो कर रहे हैं उस पर उनके अपने कारकुन हंस रहे हैं कि क्या मजाक बनाया हुआ है। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रही है। इसके बाद रोजाना 2 गल्फ स्ट्रीम, रोजाना, जी हाँ, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत के लिए जहाज खरीदा गया था, 11 अरब रुपए इसकी मालियत बताई जाती है। कहीं 10, कहीं 11, कहीं तो 13 अरब की भी बात की जाती है। हुकूमत पंजाब ने किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जो हमारे यहाँ कर्जा ये हुकूमत मरकज में मौजूद हमारे सरों पर चढ़ाती जा रही है, पाकिस्तान पर मुसल्लत करती जा रही है, वो है 21 अरब रुपया रोजाना। 21 अरब रुपया रोजाना। इससे रोजाना 2 गल्फ स्ट्रीम खरीदे जा सकते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर ये मुसल्लत किए चले जा रहे हैं और हुक्मरानों की शाह खर्चियां खत्म नहीं हो रही। हुक्मरान उसी तरह से खर्च कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये गरीब मुल्क है। 21 अरब रुपया रोजाना का कर्जा। कैपेसिटी पेमेंट को देखें आप, एलएनजी टर्मिनल वाली कैपेसिटी पेमेंट को देखें आप, फिर उसके बाद आप करप्शन को देखें, फिर उसके बाद मुख्तलिफ महकमों के, वापडा के, पीआईए के, रेलवे के, दीगर सरकारी दफातर के खसारों को देखें आप, तो हम रोजाना की बुनियाद पर कुछ शायद 30 अरब रुपए के आसपास इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो डूबता चला जा रहा है। और हम पर ये डूबने वाला पैसा एक ऐसा इम्पैक्ट डाल रहा है कि हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, उसके नीचे वेट की शक्ल में ये पैसा है। ये पैसा भी तह में डूबता जा रहा है और हमें भी घसीट कर नीचे ले जा रहा है। और हम सब के सब इसके ज़ेरे असर इस वक्त
باقاعدہ طور پر یہاں تک آ چکے ہیں کسی بھی وقت ہماری ناک میں یہ پانی داخل ہوگا اور اس کے بعد سانسیں ہماری جو ویسی بڑی مشکل سے چلتی ہیں بند ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. انتہائی برے حالات میں یہ حکومت ہمیں لا چکی ہے. اور آپ اطمینان اعتماد دیکھیں یا اسے ڈھٹائی کہیں کہ جب ان کی بات سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. عام آدمی کی زندگی دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان سے بدتر کوئی نہیں. یہ اس وقت کے حالات ہیں. آخری چیز بہت تشویشناک رہی ہمارے لیے. سہارا فار لائف جو میڈیکل ٹرسٹ ہے ابرار الحق کا، وہاں ان کا ایک میڈیکل کالج ہے نارووال میں. اس میں کوئی واقعہ پیش آیا. طالبات کے 2 گروہ آمنے سامنے آئے. بتایا جا رہا ہے کہ ریگنگ کا معاملہ تھا، اس میں جھگڑا ہو گیا اور پھر اس کے بعد کالج کی انتظامیہ نے سیکیورٹی کے عملے کو بلا لیا، پولیس کو بلا لیا اور لڑکیوں کو مارا پیٹا ہے. لڑکیوں کو، جوان بچیوں کو مارا ہے پولیس والوں نے، مردوں نے، سیکیورٹی اسٹاف نے، اور شدید تشدد کیا ہے. یہ جوان بچیاں اپنے گلے پر آنے والے نشان، اپنے اوپر ہونے والا تشدد اور تشدد کرنے والوں کو بتا رہی تھیں ایسے نہیں ہوتا سر، ایسے نہیں ہوتا سر، یہ نہیں ہوتا سر. اور وہ تشدد کیے چلے جا رہے تھے. انتہائی واہیات، انتہائی بھونڈی حرکت ان لوگوں کی جانب سے کی گئی اور کہیں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے. پنجاب میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مریم نواز شریف کی حکومت میں اور اس سے پہلے محسن نقوی کے راج میں یہ دیکھا کہ پولیس کو کھلی چھوٹ دی گئی. مارو، جو کرنا ہے کرو، گھروں میں گھسو. قانون نافذ کرنے والے خود قانون کی دھجیاں اڑائیں. سسٹم کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں کو فکس کرنا ہے ان لوگوں کو فکس کرنا ہے. یہ ترجیح تھی اور اس ترجیح کے زیر اثر کام کرنے والے اب وہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہاتھ کے کھلے. اس کے بعد پھر کسی بھی پابندی سے آزاد لوگ جو کرتے ہیں وہی ہمیں سہارا فار لائف میڈیکل ٹرسٹ کے اس ادارے میں بھی ہوتا ہوا نارووال میں نظر آیا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.